ሰላም ሰላም ያረክሽ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም እንግዲህ ባበደ ቪዲዮ ተመልሼላችሁ መጥቻለሁ። በሜሮን እስጢፋኖስ ክውንነት የሚለው ማለት ነው። እሱ ከእናንተ ጋር ፈታ ዘና እያለን እናየዋለን። ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ሪአክት እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉት ሙዚቃ ኮሜንት ላይ መጻፋችሁንም እንዳትረሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ሓጎስ ዘለሊ መጻኢ ይረአ ለው ኣብትናት ከምስሊ ተፈስህ ፍሽኽ በሊ ግርማ ተዓደሊ ሽቦይ መኽሰብ እልል በሊ ሽቦ ኣጋማ ሽቦ ምጽዋ ነው ይንካረል ቦታ كساسي يغلبوا ولا بقروا بزون يبهل نماسي بحرفان ولا يحلموا بزون يبهل نماسي هرقت زي فكر بحرفان ولا يحلموا نزدق الفوسي زيمو دس يلالبون لابتا غفو جرام تسلمو سنوتو كم زحل مو تاريخ بعتيتو لابتا بحري انت رقيتو سربتو من كان يضوى حمدو ما يعينو زنب ابتفر معمور اخوينو زبود عمره سفكر كن داي زيمو بنقر نزام مانو يمر زيمو بطام نو دس يميلو وات لسلس يالا زي ما أبصفر معمور أخوينو زبود عمره سفكر كن داي زي ما بنقر نزام مانو حميدو تعالوا مخان ساليوس نحنا مخانو بيهيبو يا بمسارة سوف زناديك انت زي علم بدلاي ترايدو نحسبها نبرخي قبر يعي تريسا حمدني مستتقته هي ويخبل معشوين زي خلته يترفعنا مدرنا تفوق زيادنا بحرنا خفو بزي تاريخ سريحو بزي رسي سقان تصبحو ዴዘርት ዘው ምጽዋ ነው ያለው ጋይስ ቦታው ማለት ነው። ይሄ ዴዘርቱ ዘው ምጽዋ ነው ያለው። ጂሰስ እንዴት አባቱ ነው የሚያምረው! የሆነ የዱባይ በረሃ ነው የሚያምረው። Yo
ዴዘርቱ ግን በጣም የሚያምረው የምር ቦታ ካልተሳሳትኩ ምጽዋ ነው አይደለ ጋይስ? ምናልባት ሌላ ቦታ ከሆነ ኮሜንት ላይ ነገሩን፣ ግን እዛ ነው የሚመስለኝ ዝም ብዬ ሳስበው እኔ። ይለያያል ዩኒፎርሙ ብቻ። የምር ምኑን ወደድከው በሉኝ። ዜማው በጣም ነው የተመቸኝ። የምር ነው የምላችሁ እና እሱ ድምጽ ያው እንደሚታወቀው በጣም ያምራል። ብቻ ጋይስ የዛሬ ቪዲዮአችን እኔ መስል ነበር። ፈታ ዘና እንዳላችሁ በከኔ እኮ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ፣ ሪአክት እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉትን ሙዚቃ ደግሞ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ያው ቅዳሜና እሑድ ስላላቀኩኝ ይሄን ቪዲዮ ለብዙ ሰው ላይ ያደርስ ስለሚችል ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ፒስ አውት። صغت كتبلي حاجة زلالي متاعي يرق اللوابتنات كمثلي تفسه في الشيخ بالي قرما تعدلي شوي مغصب قلل البلي شو أقام شو أقام شو أقام شو صغت كتبلي حاجة زلالي متاعي يرق اللوابتنات كمثلي تفسه في الشيخ بالي قرما تعدلي شوي مغصب قلل البلي شو أقام شو أقام شو أقام شو صغت كتبلي حاجة زلالي متاعي يرق اللوابتنات كمثلي تفسه في الشيخ بالي قرما تعدلي شوي مغصب قلل البلي شو أقام شو أقام شو أقام شو أقام شو